على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے جانے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو آج بھی حسین کا لنگر ہر جگہ جاری ہے اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو ایسا بنایا رب نے خزانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا احباب ذی وقار حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم میں نے تمہاری خاطر طائف میں پتھر کھائے کہ تمہیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کا راہی بنا دوں میں نے تمہاری خاطر مکہ چھوڑا اپنا گھر چھوڑا مدینہ تشریف لے گیا کہ تمہیں رب سے ملا دوں تمہاری خاطر میرے چچا شہید ہو گئے
تمہاری خاطر کبھی میں بدر میں گیا، کبھی احد میں گیا کہ دین تم تک پہنچ جائے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ساری تکلیفیں میں نے برداشت کی، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اجر مجھے رب دے گا۔ ہاں الا المودۃ فی القربى، صرف ایک بات ہے، وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے، اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ اب ابابِ وقار دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ایک لفظ محبت ہے اور ایک لفظ مودت ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ سادہ جملوں میں فرق سمجھیے گا۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں بندے کا اپنا وجود بھی ہوتا ہے اور محبوب کا وجود بھی ہوتا ہے، محب کا وجود بھی ہوتا ہے اور محبوب کا وجود بھی ہوتا ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن مودت وہ ہے کہ اپنا وجود فنا ہو جاتا ہے، صرف یار کا وجود باقی بچتا ہے، اپنا وجود فنا ہو جاتا ہے۔ مثال سے سمجھاؤں، علماء نے فرمایا یہ جو مچھلی ہے اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے، پانی کے ساتھ مچھلی کو کیا ہے؟ مودت ہے۔ جب تک اس کا وجود پانی میں ہے تو باقی ہے، جب یار سے جدا ہوتی ہے تو باقی نہیں رہتی، فنا ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ اہل بیت اطہار سے مودت کرنا۔ کیوں؟ اگر اہل بیت کی مودت سینے میں ہوگی تو ایمان ہوگا، اگر اہل بیت اطہار کی مودت سینے میں نہ ہوگی تو ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ جس طرح مچھلی کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے وجود کے لیے اہل بیت اطہار کی مودت ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ اسی مضمون کو حدیث پاک کس سے سمجھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک اسے حدیث الثقلین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو تو قیامت آ سکتی ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا، پہلی چیز کتاب اللہ ہے اور دوسری چیز وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جس نے سنبھال کے رکھا، جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوا اور دوسرے ہاتھ میں کتاب اللہ ہوئی، قیامت آ سکتی ہے، وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیے، کئیوں نے کتاب اللہ کو تو سینے سے لگایا لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کو سینے سے نہ لگایا، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس حدیث کے تحت وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کئیوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو کہنے لگے یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ مکمل قرآن معاذ اللہ وہ امام مہدی کے پاس ہے جو غار میں ہیں، وہ آئیں گے تو مکمل قرآن لے کے آئیں گے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑا، قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑا، قرآن کو پکڑا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ مبارک ہو سنیو تمہیں، تمہارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہے اور دوسرے ہاتھ میں کتاب اللہ ہے۔ اس حدیث کے تحت میرے حبیب نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے، سنی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، قیامت آ سکتی ہے، سنی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ احباب ذی وقار، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، اسی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر آل بیت وہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی آل جو ہے اس کا ہر فرد باکمال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن آج جس خاص شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا،
सैयदुश्शुहदा शहजादा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शख्सियत के बारे में चंद बातें अपनी बख्शिश करवाने के लिए उनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी जुबान पर हक कलिमात जारी फरमाए। अब कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का हूं। आप उस हस्ती का जिक्र सुन के खामोश बैठे हैं, तवज्जो से सुनिएगा। आप उस हस्ती का जिक्र सुन के खामोश बैठे हैं जिनका सर तन से जुदा हो गया था और नेज़े पर था, वो फिर भी कुरान पढ़ रहे थे। बड़े अफसोस की बात है, आप उस हस्ती का जिक्र सुन के खामोश बैठे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज पूरी तकरीर में मुझे कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह कहिए, बल्कि आज उस जात का जिक्र है कि जिन्होंने नेज़े पे कुरान सुनाया है। आज कहना ना पड़े अहबाब ज़िवकार कौन हुसैन, जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ये जो मेरे हसन हुसैन शहजादे हैं ये जन्नती नौजवानों के सिरदार हैं। मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन पाक को अपनी गोद में बिठा के फरमाया या अल्लाह ये जो हुसैन है मैं इससे प्यार करता हूं, मौला तू भी इनसे प्यार कर। आगे फरमाया या अल्लाह जो लोग इससे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। तो मालूम हुआ जो बंदा महबूबे रसूल महबूबे खुदा बनना चाहता है जरूरी है उसके लिए कि वो पहले मुहिब्बे अहले बैत मुहिब्बे हसनैन बने। वो हसनैन करीमैन से प्यार करे तो रब उससे प्यार करेगा, रब का हबीब उससे प्यार करेगा। मेरे आका ने अपनी गोद में बिठा के इमाम हुसैन को फरमाया था मौला ये जो हुसैन है इससे मैं प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर, और जो बंदा इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक किताबुल फजाइल, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि ए अनस ये सहाबी रसूल हैं, तवज्जो मेरी तरफ, सहाबी रसूल हैं। आपसे पूछा गया ए अनस तुम हुसैन से प्यार करते हो? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि दोस्तों मैं उस हुसैन से भला कैसे प्यार ना करूं जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये जो हसन हुसैन है ये मेरे दो फूल हैं, ये मेरे दो फूल हैं। इसी हदीस की तशरीह में कुछ बातें आपकी गोशगुजार करूंगा। आज कुछ लोगों ने दीन इस्लाम की ऐसी तशरीह की कि सहाबा को अहले बैत के सामने खड़ा कर दिया और यूं इस्लाम को बयान किया और इनके ताल्लुकात को यूं बयान किया कि उनकी मादल्लाह आपस में दुश्मनियां थी, एक दूसरे से बनती नहीं थी। यह हदीस पाक अपने जहन में रखिएगा। मेरे आका ने फरमाया ये जो हसन हुसैन है ये मेरे दो फूल हैं। इसी की तशरीह में सिर्फ एक रिवायत अर्ज करूंगा, वो रिवायत भुलानी नहीं। उस रिवायत को सुनकर आपको अंदाजा होगा कि इनके दरमियान तो प्यार ही बड़ा गूढ़ा था, इनकी दोस्तियां ही बड़ी गूढ़ी थी। बल्कि मैं यूं कहूं कि जिस तरह अहले बैत ने हमें सहाबा का प्यार सिखाया है उस तरह किसी ने नहीं सिखाया। अगर अहले बैत से मोहब्बत करना चाहते हो तो दरे सहाबा पे जाओ, तुम्हें बताएंगे कैसे अहले बैत से मोहब्बत की जाती है। अगर सहाबा से प्यार करना चाहते हो तो दरे अहले बैत पे जाओ, वो बताएंगे कैसे सहाबा से प्यार किया जाता है। वो रिवायत क्या है? हजरत उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फारूक आजम आप रदी अल्लाह तआला अन्हु जब भी इमाम हुसैन से मुलाकात करते सलाम में पहल करते, कहते अस्सलामु अलैकुम या हुसैन। जब भी मिलते सलाम में पहल सैयदना फारूक आजम करते। अब इमाम हुसैन के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यार हर बार हजरत उमर फारूक वो सलाम में पहल करते हैं, मेरा दिल भी करता है कभी मैं अमीरुल मोमिनीन को सलाम में पहल करूं। हर मर्तबा हजरत उमर फारूक पहल करते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत सैयदना फारूक आजम वो दूर से आ रहे थे, इमाम हुसैन ने
सैयदना उमर फारूक को देखा और एक दीवार के पीछे छुप गए। नीयत क्या थी कि जब हजरत उमर फारूक यहां से गुजरेंगे, चूंकि उन्होंने मुझे देखा नहीं है, जब इस दीवार के साथ से गुजरेंगे मैं अचानक से निकलूंगा और सलाम में पहल कर दूंगा। वो हदीस भी जहन में रखिएगा, मेरे आका ने फरमाया हुसैन और हसन मेरे फूल हैं, फिर बात ज्यादा समझ में आएगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा नहीं इमाम हुसैन को कि दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचे इमाम हुसैन सोच रहे थे मैं निकलूं और अमीर उमर को सलाम करूं। उसी वक्त हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अस्सलामु अलैकुम ए हुसैन, ए शहजादे रसूल अस्सलामु अलैकुम, फिर सलाम में पहल कर दी। अब बड़ी हैरत से इमाम हुसैन दीवार के पीछे से आए, सलाम का जवाब दिया और कहने लगे ए अमीर उमर, ए फारूक आजम, आपने तो मुझे देखा ही नहीं था, आपने कैसे ये जांच लिया, आपको कैसे पता चला कि पीछे इमाम हुसैन है? वो हदीस भी जहन में रखिए और हजरत सैयदना फारूक आजम का जवाब भी सुनना। आपने फरमाया शहजादा रसूल, तेरी शक्ल ही नहीं तेरी खुशबू भी रसूलुल्लाह से मिलती है। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये प्यार था। आज कौन सी तशरीहात लोग करते हैं कि इनको आमने सामने खड़ा कर देते हैं। अबाब ज़ीवकार, ये था सहाबा का अहले बैत से प्यार, ये था इमाम हुसैन से हजरत सैयदना फारूक आजम का प्यार। एक और रिवायत हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यार की। सैयदना फारूक आजम मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और इधर से एक नन्हा बच्चा आता है, कोई आम बच्चा नहीं, गुलिस्तान रसूल का नन्हा फूल सैयदना इमाम हुसैन आते हैं। आज अगर कोई खतीब को उठ के कह दे कि यहाँ मिंबर से नीचे उतरो, वो अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन वो उमर जो 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, वो उमर जिसके नाम से कैसरो किसरा के बादशाह वहां बैठ के कांप जाते हैं, वो उमर मिंबर पर तशरीफ फरमा है। उधर से इमाम हुसैन आते हैं, कहते हैं उमर मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो, ए उमर मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो। अब 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। ये नहीं कहा कि मैं मिंबर पर बैठा तकरीर कर रहा हूं, बल्कि बड़े अदब के साथ नीचे तशरीफ ले आए, हजरत इमाम हुसैन को गले से लगाया और अपना इमामा शरीफ उतार कर कहा ए हुसैन, ये उमर वो था कि जिससे ऊंटों की एक कतार सीधी नहीं होती थी। ये उमर वो था जिससे ऊंटों की एक कतार सीधी नहीं होती थी, रोज अपने बाप से डांट खाता था। ये तो तेरे नाना का सदका है कि 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया उमर, ये तो सारा तेरे नाना का सदका है। और फिर हजरत उमर पाक ने अपनी गोद में बिठाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर खुतबा शुरू फरमाया। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इमाम हुसैन सैयदना फारूक आजम की गोद में बैठे और उन्होंने बताया कि हुसैन कभी गैरों की गोद में नहीं बैठा करता। बताया कि ये जो अमीर उमर हैं हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये गैर नहीं बल्कि हमारे अपने हैं। अबाब ज़ीवकार, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सहाबा से कितना प्यार था, सहाबा से कितनी मोहब्बत थी। एक रिवायत अल कामिल उसकी आपके सामने पेश करूंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से रवाना हुए कूफा की तरफ। अब मुझसे तो वो शहादत बयान नहीं होती जो आप सुनते हैं कि माज़अल्लाह जिस तरह मैच की कमेंट्री नहीं की जाती, इस तरह बयान किया जाता है शहादत को। ऐसी शहादत बयान करना और ऐसी शहादत जिसमें ये लगे माज़अल्लाह वो मजबूर थे, वो बड़े मजलूम थे। उलमा ने फरमाया, बल्कि आला हजरत ने फतावा रिज़विया में लिखा कि गम ताज़ा करने के लिए शहादत बयान करना हराम है, गम ताज़ा करने के लिए शहादत बयान करना ये हराम है। हम ऐसे शहादत बयान नहीं करते, ऐसे करते हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल कामिल के अल्फाज हैं, इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ निकले,
रस्ते में हुर बिन यजीद अर्रिफाई ने आपको रोक लिया, आपका काफिला रोक लिया और कहा मैं आपको कूफा में अब्दुल्ला बिन जियाद के दरबार में लेके जाऊंगा। आपने फरमाया हुसैन लड़ेगा, हुसैन शहीद हो जाएगा, लेकिन उस बदबख्त के दरबार में नहीं जाएगा, हुसैन शहीद हो जाएगा। फिर जब हुर ने ये बात सुनी तो हुर कहने लगा ए इमाम हुसैन, ए शहजादा रसूल, आप लड़ने की बातें ना करें, वहां 25,000 का लश्कर है, आपको शहीद कर दिया जाएगा, आप शहीद हो जाएंगे। इमाम हुसैन का जवाब सुनिए, आपने फरमाया ए हुर, तू पता है किससे बात कर रहा है? अब बिल मौती तो खवीफुनी, तुझे पता है तू किसे मौत से डरा रहा है? तुझे पता भी है ये शहादत की खबरें तो मैंने उस वक्त सुन ली थी जब मैं अपने नाना की गोद में था। ये शहादत, इस शहादत की खबरें तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। अब बिल मौती तो खवीफुनी, तुझे पता है तू किसे मौत से डरा रहा है? अब मौत से तो हर कोई डरता है। यहीं पर इकबाल ने हजरत इमाम हुसैन को नजराना अकीदत पेश करते हुए लिखा था, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर पे सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, और अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की शाई। आपने फरमाया बिल मौती तो खवीफुनी, तुम मुझे मौत से डराता है। अगला जुमला सुनिए कि हजरत इमाम हुसैन को सहाबा से प्यार कितना था। आपने ये नहीं फरमाया मैं तुम्हें अपनी तरफ से जवाब देता हूं, आपने फरमाया तुझे मैं वही जवाब दूंगा जो मेरे आका के एक सहाबी को उसके चचा जाद ने कहा था, तू जा तो रहा है गजबे पर लेकिन तुझे शहीद कर दिया जाएगा। उस वक्त जो मेरे आका के सहाबी ने उस अपने चचा जाद को जवाब दिया था, आज मैं तुम्हें भी वही जवाब दूंगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में भी सहाबी का वो जवाब दे के फरमाया, हम अहले बैत सहाबा से इस तरह प्यार किया करते हैं कि मैदान करबला में भी हम वही जवाब देंगे जो सहाबी ने जवाब दिया था। तो उस सहाबी ने क्या जवाब दिया था? उस सहाबी ने जवाब दिया था अपने चचा जाद को अशआर की सूरत में जवाब दिया। अल कामिल में वो शेर मौजूद है, कुर्बान न जाऊं इमाम हुसैन के उस हाफिला पर कि जिस वक्त सुना था 5 साल उम्र थी इमाम हुसैन की, अब 56 साल बुजुर्ग हैं, लेकिन वो शेर उसी तरह हुर बिन यजीद को सुनाए और कहा कि ऐ हुर तू क्या बात करता है, तू कहता है शहीद कर दिए जाओगे, ये जिहाद भी इस्लामी है और मैं निकल भी इस्लाम की वजह से रहा हूं। इम मुत्तु लम अलम और व इन इश्तु लम अनदिन, अगर मैं शहीद हो गया मुझे दर्द नहीं होगा और अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे ये शर्मिंदगी नहीं होगी कि एक यजीद ने पुकारा था और इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी तो हुसैन वो निकला नहीं था, मुझे फिर जिंदगी गुजारने की शर्मिंदगी नहीं होगी कि यजीद वहां पुकारता रहा, इस्लाम को पामाल करता रहा तो मैं नहीं निकला, इस बात की मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। और इम मित्तु लम अलम, अगर मैं मर भी गया तो मुझे दर्द नहीं होगा। क्यों? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की शाई। यही वजह है हजरत इमाम हुसैन ने उस वक्त एक लाहे अमल दिया क़यामत तक के मुसलमानों के लिए कि जब भी कोई वक्त का यजीद पुकारे और इस्लाम पर हमला करे, हुसैनी वही होगा जो मैदान अमल में निकलेगा। अगर इमाम हुसैन उस वक्त न निकलते, मेरी बात याद रखना, इमाम हुसैन निकले हैं तो आज तक इस्लाम हम में बाकी है। अगर इमाम हुसैन न निकलते तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी भी कभी ना निकलता। अगर इमाम हुसैन न निकलते तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी कभी खंजर लेकर बाहर ना आता। अगर इमाम हुसैन न निकलते तो गाजी अब्दुल कय्यूम भी ना निकलता। अगर इमाम हुसैन न निकलते तो वो 2 टांगों से माजूर हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी भी कभी ना निकलते। आपने निकल कर बताया कि अगर खादिम हुसैन 2 टांगों से माजूर भी हो तो कुफर को नथ डाल देता है, कुफर को ऐसा ललकारता है कि लोगों को पता चल जाता है कि अगर खादिम हुसैन ऐसा है तो हुसैन कैसे होंगे। अगर इमाम हुसैन न निकलते तो फिर कोई भी वक्त के यजीद के सामने न निकलता।
क़यामत तक के लिए एक लाहे अमल दिया और बताया, उम्मत को सबक दिया। हुसैनी वही होगा, जब दीन पर बात आएगी हुसैनी निकलेगा, मैदान में निकलेगा और जालिम का हाथ पकड़कर उसे जुल्म से रोकेगा। अहबाब ज़ी वक़ार, आज मोहब्बत अहले बैत में करबला की शहादत को यूं बयान किया जाता है कि माज़अल्लाह सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, बल्कि वो कहते हैं हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, हमारी शहादत का बयान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सहाबा पर तबर्रा न करें। मैं हैरान होता हूं ऐसे लोगों पर कि वो 4 टांगों वाला असहाबे कहफ का जो कुत्ता है, उसे तो असहाबे कहफ की अजमत समझ आ गई, ये जो 2 टांगों वाले हैं इन्हें असहाबे मोहम्मद समझ में ना आए। मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर। इसी पर तो इमाम हसन आप फरमाते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत कि सुन्नी जब अहले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर भी डट कर करते हैं, जब सहाबा का जिक्र करते हैं फिर भी डट कर करते हैं, क्योंकि न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, जो गुलाम आफताबम हम आफताब गोयम, ना असी खुद काले ना कालियां गल्ला कर दे, असी चमकदे हुए महबूब दे गुलाम ते गल्ला भी चमकदियां हुई कर दे। हमने जिसको माना रसूलुल्लाह की वजह से माना, हमने जिसको भी माना। कुछ बदबख्त ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हुजूर बड़े खुश नसीब थे, उन्हें उमर जैसे खलीफा मिले। कुछ बदबख्तों ने यूं कहा कि हुजूर बड़े खुश नसीब थे कि उन्हें इमाम हुसैन जैसे निवासे मिले। ना, हम कहते हैं कि इमाम हुसैन खुश नसीब थे जिन्हें हुजूर जैसा नाना मिला। हम कहते हैं उमर फारूक खुश नसीब थे जिन्हें हुजूर जैसे नबी मिले, हुजूर जैसे आका मिले। हमने जिसको भी माना है रसूलुल्लाह की वजह से माना है। आज कुछ लोग शहादत ऐसे बयान करते हैं कि माज़अल्लाह वो मजलूम थे, कर कुछ नहीं सकते थे। अहबाब ज़ी वक़ार, उन पर पानी बंद हुआ तारीख में मिलता है, लेकिन ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। दरियाए फुरात तो मिन्नतें करता रहा। ये इमाम हुसैन का इम्तिहान नहीं था, आले बैत अतहार का इम्तिहान नहीं था, उनका सबर का इम्तिहान जरूर था, लेकिन ये इम्तिहान दरियाए फुरात का था। मिन्नतें करता रहा, ए इमाम एक मर्तबा इशारा फरमाइए, मैं सारे बंद तोड़ कर आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगा। यार एक मर्तबा एक जंगल में कुछ सहाबा फंस गए तो पानी नहीं था वहां। एक सहाबी ने दुआ मांगी, घोड़े ने पैर मारे, वहां से चश्मा जारी हो गया। ये तो हुजूर के गुलामों के घोड़ों की ये हालत है, वो अपने कदम मारे चश्मा जारी हो जाए। यहां इमाम हुसैन के घोड़े ने कदम क्यों नहीं मारा? इसकी एक ही वजह थी कि जिना दुखा विच दिल बर राजी ते फिर मैं सुख नु चुल्ले डावा। बात थी सबर की, बात थी इम्तिहान की। अगर वो चाहते दुआ मांगते तो आबे कौसर से पानी आ जाना था, आबे कौसर से पानी आ जाना था। ये बात थी। कुछ लोग कहते हैं बहुत मजलूम थे, मजबूर थे। सुन्नी का ये अकीदा नहीं था, सुन्नी का ये अकीदा न था न होगा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साथी थे, हमारा अकीदा सुनो, हम क्या कहते हैं कि जो इमाम हुसैन के साथी थे, जिन घोड़ों पर वो सवार हुए और उन घोड़ों के कदम जिस मिट्टी पर लगे, सुन्नी तो ये कहता है सारी दुनिया की इज्जतें उस मिट्टी पर भी कुर्बान। ये बात सुन्नी करता है। अहबाब ज़ी वक़ार मजलूम नहीं थे। आरिफ रूमी ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं कुव्वत होंदिया जोर न लाया ते बैठे मन रजाई, कुव्वत होंदिया जोर न लाया ते बैठे मन रजाई। रब की रजा में राजी होकर कि रब की रजा इसमें है कि हुसैन प्यासा रहे तो हुसैन प्यासा रहेगा। ये कैसे हो सकता है? दरियाए फुरात को आप इशारा करते तो कदमों में हाजिर हो जाता। अहबाब ज़ी वक़ार, फिर शहादत अहले बैत को बयान करते हुए यूं तमाशे लगाए जाते हैं कि वो पाक बीबियां जिनका नाम हमारे बड़ों ने बगैर वुज़ू नहीं लिया। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जंग बाजार में आपका मज़ार है।
آپ جب سیدہ پاک کا ذکر کرتے آپ کہتے القاب ذکر کرتے، کہتے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، راکیہ، زکیہ، پھر آگے نام نہیں لیتے، فرماتے سمجھ گئے ہیں میں کس کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارے بڑوں کا، اسلاف کا سکھایا ہوا ادب ہے، لیکن وہ بدبخت جو آل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن گستاخ ہیں آل بیت کے، وہ بی بی پاک کا ایسے ذکر کرتے ہیں نام لے لے کر، اور کہتے ہیں معاذ اللہ ان کی چادریں کھینچ لی گئی، ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ میں کہتا ہوں قیامت کیوں نہیں برپا ہوئی، دنیا قائم کیسے رہی کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مارنے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ من گھڑت روایتیں ہیں، ہم ہر ایسی روایت جو قرآن سے ٹکرائے اور تاریخ کی وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے اس کو اٹھا کر دیوار پہ ماریں گے۔ قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو اس پاک دریا میں نہائے ہوئے ہو بھلا ان کی کوئی چادریں کھینچ لے، یہ ہو سکتا ہے؟ میں ان بدبختوں سے کہتا ہوں کبھی اپنی بیٹیوں کا نام یوسر ممبر لیا آپ نے؟ کبھی اپنی بیٹیوں کا نام لیا؟ تمہیں حیا نہیں آتی رسول اللہ کی بیٹیوں کا نام لیتے ہوئے اور اس طرح ذکر کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ ان کی چادریں کھینچ لی گئی؟ نہ ایسی جو روایت ملتی بھی ہے من گھڑت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم ایسے بیان نہیں کرتے کہ مظلوم معاذ اللہ، نہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ جب قدسیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو دیکھا کہ ایک طرف 25,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف اکیلا تنہا امام حسین ہے، ڈرے نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں نکلے، تو قدسی خدا کے فرشتے بھی جنہوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش کا وقت تھا انہوں نے بات کی تھی کہ یہ خون بہائیں گے، وہ قدسی بھی آگے نکل کر دیکھ رہے تھے۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ فرشتے بھی واہ واہ کر رہے تھے۔ یہ ہائے ہائے والا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اب آبدی وقار پھر کچھ بدبخت یوں نکلے، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکومت کے لیے نکلے تھے، وہ بھی جھوٹے ہیں، ان کا عقیدہ بھی جھوٹا ہے، سچا عقیدہ سنیوں کا ہے۔ سنی کہتے ہیں امام حسین وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تم میدان کربلا تلک، جسم جگر لہو لہو اذان کربلا تک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے وہ حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا، صرف اسلام کے لیے نکلے تھے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین